2015 इलेक्ट जाल्ले कॉन्सिल आयज आमचो त्या कॉन्सिलाचो टर्म आयज कंप्लीट जाता. 4th of November is the end of the term that got elected in October of 2015. And today we are 15 councillors sitting together. Just keeping in mind that there are some things that this council have taken up in these 5 years successfully. Disputed, that is part 2. But some things that we have listed, I would like to brief the media. Before getting there, I like to thank two people basically. One is definitely my CM, ex-CM, my ex-CM, my ex-deputy and my local leader. Of course, both are not there today. This group has been groomed by the दोन लिडरा खातीर एक ग्रूप ग्रूम्ड जाला, एक स्टेबिलिटी दिसून येता आनी एक हायलायट म्हणटा पळय ह्या ग्रुपाचो. हांव तेंची नांवां कित्याक घेता जी आमकां शिकयल्या तेंच्यान. वन ऑफ माय कावन्सिलर्स हॅव ब्रॉट इट टू माय नोटीस टुडे. ह्या टर्मान म्हणटा दे वॉज नॉट अ सिंगल नो कॉन्फिडन्स मोशन. इतली वर्सां आमी पळयताले पळय चेंज ऑफ कॉन्सिल्स, नो कॉन्फिडन्स मोशन, उडके मारप हांगाचे ते कोण बे म्हणटाले, कोण आनी कितें म्हणटाले. पूण ह्या टर्मान वी हॅव नॉट, देर वॉज नो अटेम्प्ट टू फायल इवन अ सिंगल नो कॉन्फिडन्स मोशन अगेन्स्ट द चेअरपर्सन. ऑफकोर्स दिस टर्म स्टार्टेड विथ संदीप फुलारी, continued with Rohan Kovdekar, and I me towards the end of the term. Some of the things basically भितर सरतना आमी of 2015 end up initially कॉन्सिलान भितर ह्या बिल्डिंगेन नवी बिल्डिंगेन भितर सरले आमी. This was the first and I think our first chairperson of our group, Sandeep Falari, used this cabin. He was the first chairperson in this tenure of 2015 to 2020. Some of the works that we have highlighted is new construction of the vegetable market. Vegetable construct kele and operationally also we got it successfully done. Redevelopment of Loya garden. Of course, COVID खातीर हुई तरी आमगे restrictions जाल्ले, बंद पडलेले. We had closed it for public. But this was also one of the jobs that was done in this term inaugurated. Widening from road from St. Xavier's to Mapsa Municipal Council. तशेंच एक दत्ता प्रसाद कॉलनीन एक गार्डन आमी एक डेव्हलप केला, वॉर्ड नंबर 1. हें आतां आमचे महात्मा गांधी चौक रेनोवेटेड, मे बी CSR. तशेंच Miracle Cross, again under CSR. Shivaji's statue, of course around 40-45 lakhs as a statue, again CSR. Kranti Chowk, आमच्या तुषाराच्या वाड्यार, of course again CSR. But this was some of the projects beautification ह्या टर्मान आमी कंप्लीट केल्ल्या. I must have missed some. Also संदीप बाबा या, रोहन या, आमचो आमदार या. We will try to find out what कितें चूक जाली, हांव कितें विसरता पळय तें. डेव्हलपमेंट फ्रंटान आमी पळयतना एक गॅरेज प्रोजेक्टाचो इनॉग्रेशन जालो आनी आमचे अप टू 20 crores काम तें. त्या प्रोजेक्टाक नांव गॅरेज आनी कितें? It will be called a commercial project. We say garage is because it was an existing garage. तशेंच आमी बाजारान मीट कॉम्प्लेक्साचें काम, I think that is also coming to an end. That is around 90 lakhs. I think फुडल्या 2 म्हयन्यान ते कंप्लीट जातले. नेक्स्ट टू दॅट एक नवो एक पब्लीक टॉयलेट एक बांदला बाजारान. मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटीचे एक प्लांट चालू आहा म्हापशान सद्या कांयचे तारखेर, कॉस्टिंग अबाउट 2.5 crores. मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी. They have 3 arms, 4 arms in and across Mapsa. 3 arms, 4 arms.
poles in and across Mapsa. We have built 197 ODF toilets like individuals. एक आणि एक हायलाईट म्हणजे एक ओनू ऑफकोर्स दिस टायम वॉज ऑलमोस्ट एज गुड एज 100%. फाटल्या वर्साकूय आनी ह्या टर्म इट इज एन एफर्ट. हांव म्हणना कितें रायन सी इट इज हांगा आमी जेन्ना बसता रायन या जोशुआ या रोहन या संदीप फलारी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल. वी आर टॉकिंग एज पब्लिक हॅज इम्पोज फेथ in one panel, and this panel has continued for the full 5 years, and this is what has been contributed. बाजारान इतली वर्सान म्हणटा उदक भरोंक ना. ह्या पावसान आय थिंक हिस्ट्रीन जितलो पावस ओनू पडला पळय तितल्या फाटल्या 100 वर्सांचो रिकॉर्डान आतां म्हणटा जाल्यार तितलो पावस पडोंक नासलो. इट इज एन अचिवमेंट. लोक म्हणटात आमी पब्लिसायज मातसो कमी केला, बट पीपल लूक इन टू इट. एक प्रॉपर डोर टू डोर कलेक्शन. आय एम नॉट सेईंग दॅट आमकांय कितें जाता खंय तरी वी ऑल्सो फॉल्टर, वी ऑल्सो फील आमचो लेबर कमी पडटा, पूण कितें जाता एक सिस्टम जाग्यार पडलेली आहा. ऑफकोर्स दिस इज स्टार्टेड. वी हॅव ट्रायड पूण आय थिंक दिस टर्म वी हॅव मॅनेज टू गेट इट perfectly executed. Beautification of Ganeshpuri ground, beautification of Bodgeshwar temple surrounding जो area आलो पळय, that has been taken up in this term. गोरवाचो विषय, talking about cattle, I think 95% or even 100%. आय कॅन से 100%. हांव म्हणूंक शकता 100% कित्याक म्हाका रिजनींग आहा तेका. हांव काल आमच्या गिरवट आमचो सालिगांवचो आमदार अशें उलयतालो. सांजचो 4:30 5 समज आमी दुलेरा कॉपेला कडेन हांगा आमच्या गिरवटच्या कॉपेला कडेन उबे रावत न्ही, गिरवटसून म्हापशान 20-25 गोरवां भितर वतात डेली, आनी ती पुत्त मागीर 7-8 ती भायर सरतात. दिसतना ती म्हापसा गांधी चौका कडेन दिसता. So I was trying to discuss with him about how to put on rest. There are 2 areas, of course, that is one area. And Kucheli machine दिसूंक लागले तुम्ही. Even शेखर आनी आमी 4-5 दीस पयलीं गेल्ले ग्राउंडार. But overall जे मेस जाल्ले, I think housing board and खोल्ले जे areas maximum areas जाल्ले, we don't find any cattle. चुकोन 1-2 वयर सकयल जाता पळय. I think this is one council has taken one major step in managing the cattle issues in Mapsa. Pay parking issue which was required in the market. इतली वर्सांचो डिमांड आसलो पळय, पे पार्किंग जावचो म्हण बाजारान. ऑफकोर्स देर आर एक फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज जावचो, फुडलो जावचो, पूण सक्सेसफुली मेन जो चौक आहा, द फर्स्ट बिल्डिंग ए अप टू शकुंतला चौक, that has been successfully implemented. Of course, new initiatives, bulk waste generator, 3-5 complexes we are tied up with, again in process. एक उत्ता ना, बेसिकली आय फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे कितें हांव थँक्यू म्हणटा एक ऑफकोर्स मिडियांक, तशेंच आमच्या आदल्या मुख्यमंत्री, आमचो आदलो म्हापशेचो डेप्युटी CM, तशेंच आमकां आतांचे आयचो CM, आमचे पार्टीचे लीडर. I will thank my young MLA. When I am saying my young MLA, I don't get crowd this thing, but my कितें जाता एक आमचो भितरलो आमदार always being around, available. Controversy करतात एकदा मिडिया कोणते, but whatever this is available. For me, he is available. चेअरपर्सनाचो फोन म्हाका इमिजिएटली म्हाका रिंगार फोन घेता. So all these things happen. Likewise, I like to thank all my councillors. Of course, 15 councillors definitely. On top of that, आमचे बाकीचे 5 councillors without any controversy, कित्याक स्मूथ सेलिंग जाल्लें आहा. आमचे पार्टीचे लिडर्स एंड द एंटायर स्टाफ. आमी ऑफकोर्स काय व्हडलोसो तो इशू जावंक ना. इवन करप्शन बद्दल बी कितें म्हणटाले पळय, वी हॅव ट्राय टू स्टे अवे. कित्याक जाता तल्ले कॉन्ट्रोवर्सी आयकोंक येवंक ना ह्या 5 वर्सान करप्शना बद्दल पासून. ऑफकोर्स
फ्रॉम फर्स्ट टर्म टील डेट फ्रॉम ऑक्टोबर 15 टील टुडे म्हणल्यार करप्शनाचे कांय येवंक ना म्हणजे बाकीचे आरोप जावप सोंपे तोल्ले ना आय थिंक एंट्री पॉयंटाचें काम जाल्यार ऑफकोर्स ते काम दोनी टर्मान जाल्ले तो अर्दे हांगा जाल्ले आनी अर्दे त्या टिमीन तो ऑफकोर्स इट हॅड हॅपन बिफोर 15 ऑल्सो एंड लेटर सो किपींग ऑल दिस इन मायंड आमचे दोगूय CEO म्हाजो आदलो क्लेन मादेरा लायकवायज दीस CEO अगेन यंग कबीर व्हेरी हेल्पफूल व्हेरी अंडरस्टँडींग आमचे आदले AOs मानोदास नायक बाकीचे आमचे एमी आहले ऑफकोर्स एकटो म्हाजो फ्रेंड मुजावर व्हेरी हेल्पफूल आमी काल एक ट्रीप मारून गेल्ले पुना बायो मिथेनाचो प्लांट पळोवंक गेल्ले हाव इट ऑपरेशन्स एंड एवरीथींग ऑफकोर्स अलॉंग विथ चीफ ऑफिसर दीस थिंग कितें आमी कितें चिंतता वॉट एवर द गव्हर्मेंट इज थिंकींग वॉट एवर जी सोडा इज थिंकींग इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस बट विथ दीस आय थिंक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आय रिक्वेस्ट my one senior councillor Sandeep Falari to say a few words. घेतला पण इतलेच हांव एड करूंक सोदता की जे म्हापशेच्या लोकांनी जो आमी एक लोकांक उलो केल्लो आमचे दोनूय लिडर ताणें म्हटल्या प्रमाणे आमचे माजी मुख्यमंत्री तशेंच माजी रक्षा मंत्री मंगलबाब पर्रीकर आनी आमचे एक्स डेप्युटी चीफ मिनिस्टर लेट फ्रांसीस डिसोजा यांच्या आशिर्वादान हो जो आमी म्हापसा डेव्हलपमेंट फ्रंट म्हणून लोकांच्या समोर येल्लो आनी दिसांतले आमचे तेन्ना 16 निवडून येयल्ले आनी मोठो लोकांनी विश्वास ह्या ग्रुपाचेर दवरलेलो लोकांच्या समोर वयताना आमी काही प्रोग्राम घेवन गेल्ले ताका आमी जाहीरनामो म्हणया किंवा मॅनिफेस्टो किंवा विजन डॉक्युमेंट आनी तितूंतले जर आमी एक एसेसमेंट घेयत जाल्यार आमी सहज म्हणू शकता की जे आमी भितून टार्गेट्स दवरलेले मागीर वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर तेन्ना आढावो घेतलेलोच आसा वेरियस ब्युटिफिकेशनच्यो प्रोजेक्ट्स आसल्यो इल्युमिनेशनचे प्रोजेक्ट्स मागीर ते थ्रू म्युनिसिपल कावन्सील आसूं दी गव्हर्मेंट ग्रांट्स आसूं दी किंवा जी सुडाच्या मार्फत हे सुरवातीक हांव आसलो चेअरपर्सन म्हाज्या फाटसून मागीर रोहन जालो आनी मागीर रायन तर एक आमचो एक स्टेबिलिटी मेळ्ळ्या कारणान ह्या कावन्सिलाक 5 वर्सां पूर्ण स्टेबिलिटी मेळ्ळ्या कारणान एक कंटिन्युअस डेव्हलपमेंटचो प्रोसेस आमी अनरोल करूं शकले आनी जे मेन आमी उद्दिश्टां दवरलेली वेरियस हितून एक म्हाका दिसता वेरियस रोड्स जे आमचे हॉटमिक्स जाल्या म्हाका दिसता खंय तरी मस्ट हॅव स्किप्ड इट म्हापशांतले जे मेजर रोड्स आसा मागीर कोर्ट जंक्शन टू सेंट झेवियर्स कॉलेज एक रोड जाल्लो आसा कोर्ट जंक्शन टू हार्टबीट रेस्टॉरंट करसवाडो मागीर कोर्ट जंक्शन टू राजान डिमेलोज हावस मागीर एक आमी सुडा मार्फत केलो तो युनियन फार्मासी टू मोरोड मागीर म्हाज्या वॉर्डांतले 2-3 रोड्स फ्रॉम हिंदू क्रेमेटोरियम टू पेयणकर शॉप इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रोड फाटली म्हाज्या आनी आमच्या आमदार जो वॉर्ड रिप्रेझेंट करता कावन्सिलर म्हणून तितून पडटा दुलेर जंक्शन टू कुचेली जंक्शन तो एक व्हडलो रोड तो हॉटमिक्स जाल्लो आसा गणेशपुरींतले खुबशे रस्ते आनी एकता नगरांतले म्हाजे ऑलमोस्ट चडशे रस्ते हॉटमिक्स जाल्ले आसा मागीर आमी थोडे वेरियस कॉम्प्लेक्सीजान गार्डन सेंटर आसा जगन्नाथ अपार्टमेंट्स प्रभू गार्डन्स इतर अनेक जे कॉम्प्लेक्सीस तितूनय हॉटमिक्सिंग केलां मार्केटान हॉटमिक्सचे एक जाळे विणले गेले अदर targets which the group had kept was coordination among various government departments. Time to time chairperson, I mean tinui chairperson asana in their respective tenures, we have tried to get the involvement of various other departments like PWD, magir te sewerage project खातीर आसूनी किंवा रोड्सा खातीर आसूनी वॉटर सप्लाय आसूनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसूनी जी सुडा आसूनी NGPD आसूनी आनी एक म्हाका दिसता एक स्कीप जालो पॉयंट रिगार्डींग द टावन प्लॅनिंग स्कीम तेजे एक सेल ओल्ड म्युनिसिपल बिल्डिंगेन ते ओपन जाल्ले आनी तितून पब्लिका खातीर इंटरॅक्शन करपाक एक ते ऑफिसरूय आमचो अली बसतालो आनी त्या प्रमाणे ती स्कीम फुडें व्हरच्या खातीर स्टेप्स घेतलेले काही कारणा खातीर मातशे ते स्लो जाले बोथ द लिडर्स अनफॉर्च्युनेटली
हॅड अ अर्ली डेथ, सो ती स्कीम मातशी स्लो जाल्या, पण घेवपाची गरज आसा. एक आमी तेन्ना कोर्ट जंक्शना कडेन सिग्नल्स घातलेली. म्हाका डेफिनेटली सांगपाक कांयच संकोच दिसना की हे सिग्नल घातलेल्या पासून ते ट्रॅफिक बऱ्या प्रमाणात रेग्युलेट जाता. काही रोड्स आमी वन वे केल्ले फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ द ट्रॅफिक. काही कडेन थोडोफार मातसो रेजिस्टन्स जालो, पण इन सम एरियाज वन वेज हॅव बीन क्वायट एक्सपेरिमेंटल बेसीस केले, ते बऱ्या पद्दतीन ट्रॅफिक चोक जाताले, ते डिकंजेस्ट करपाक तेचो बरो हातभार लागलेलो आसा. ऑक्टोबर 15, 2015 सुरू जाल्लो आनी आज 4 नोव्हेंबर 2020 हाचो समारोप जाता. हो जेन्ना हो टर्म सुरू जाल्लो तेन्ना ह्या बिल्डिंगेन आमी आज फक्त 2 मनशां ग्रूप म्हणून याद करतात. तर आमचो लेट त्या टायमार तो डिफेन्स मिनिस्टर आसलो, तेन्ना ह्या बिल्डिंगेन तेणें इनॉग्रेशन केल्लें, आनी आमचो लेट फ्रांसीस डिसूजा. आमची सदांच ह्या ग्रुपाची कार्यपद्दती आनी आमचे सदांच जे आमचें कितें इनवॉल्वमेंट आसलें, म्हणजे कितें करपाचें आसलें जाल्यार आमी ह्या 2 लिडरांक विचारून करताले. आनी तशें तशें आमी प्रत्येक वेळा हेच कावन्सील न्हू, फाटली सुद्दां कावन्सील आमी लोकांक जाय तसले प्रोजेक्ट केले, लोकांचे इनवॉल्वमेंट जाय तसलें. खुबदां अशे प्रोजेक्ट सुद्दां आमी म्युन्सिपालिटीन हाडलेले, तेन्ना लोकांक नाका तेन्ना आमी फाटीं रावल्यात आनी आमी लोकांक जाय तसलें. आज फॉर एग्जाम्पल बस स्टँड आमी आज एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक घेतलेलो. कावन्सिलान इतल्या वर्सां जवळ जवळ 3-3.5 कोटी आमी ताका रिजर्व करून दवरलेले, पण आज लोकांक जाय प्रायोरिटी खंयची बस स्टँड. सो आमी ह्या कावन्सिलान सदांच लोकां खातीर प्रोजेक्ट हातीन घेतल्यात आनी लोकांचे हित सांबाळून खंय कोणाक एकदां केन्ना दिसता खंय म्हापसान कांयच जावंक ना, पण आमी सगळे कावन्सिलर एका विचाराचे आनी ते सदांच विचार करता की कोणाक दुखोवन डेव्हलपमेंट करपाचें न्हू, तेंचो इनवॉल्वमेंट करून जे स्टेक होल्डराचे कोणाक तेंचो हे जाता तांकां इनवॉल्व करून डेव्हलपमेंट करपाचें. आज आमी सगळ्यान म्हत्वाचो इशू म्हणजे गार्बेजाचेर आमी ह्या टेन्युरान बोडगेश्वर प्लास्टीक फ्री जत्रा केली. हो एक बोडगेश्वराची जत्रा म्हणजे एक अख्ख्या सबंद गोंयांत सगळ्यान म्हणजे लाखांनी लोक येवपी तशें, आनी तेंचो कोणाचेर नियंत्रण ना, पण एक सादीशी धाकटी जवळ जवळ 1 लाख म्युन्सिपालिटी येदो व्हडलो जत्रेचो हो कंट्रोलान हाडटा. आनी कितलेशेच लोक खंयचे सबंद भारतांसून वेगवेगळे आनी वेगवेगळे विचारचे लोक येता, म्हणजे एकाच स्टँडर्डाचे न्हू, तर ते सकयल बसपी जमनीर बसपी बरे. आनी हेंकां सगळ्यांक एकी कडेन स्ट्रीमलायन करून आमी देवस्थानान आमचे कावन्सिलर आनी सगळे आमचे ऑफिसर हेंच्यांनी एक बरें काम केलें. तशेंच मिलाग्रीस फीस्ट आनी अशें करून आमी सदांच म्हणजे सगळ्यांक इनवॉल्व करून हें केल्लें आसा. सो म्हाका दिसता की ह्या कावन्सिलान जें काम केलां तें लोकां खातीर काम केलां. आनी आमचो आतां डायनॅमीक आमचो नवीन आमदार जेणी हातांत हो पदभार हातीन घेतला तो आमकां जाय तसो सपोर्ट करता. तेणी आमकां अशे विचार हाडूंकूच दिवना की बाबा आमकां दुसरो कोण तरी आमदार बसला. तेणी आमचें सदांच आयकून घेतला. तसो तेजो फादर आमकां सदांच आमचें आयकून घेतालो, आमकां एडवायस दितालो, आमकां सजेशनां दितालो आनी तेका लोकांक जाय तशीं कामां करपाक तेका रुची. तेन्ना हांवें कावन्सील सोंपता. म्हाजे 2 शब्द तुमी आयकून थँक्यू. सगळे कावन्सिलर वीस कावन्सिलर जे आहा ते सगळ्यांक थँक्यू म्हणूंक सोदतात. I have started my career in Mapsa Municipal Council with this term from 2015 to 2020. It was the entry into my political career तशेंच with the continuous guidance and support of my late father. हांव म्हणूंक शकता की म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिला खातीर I don't think he has ever
fallen short or has ever compromised. To our good luck, to goingcho Upamukhyamantri hallo with the guidance of our Honorable ex-Chief Minister Bab Manohar Parrikar, Babush, late Francis D'Souza, was also the UD minister for the almost the entire tenure of this council. So म्हाका दिसता म्हापशा municipal councilak बरोच फायदो मेळलेलो आसा during this time, and I don't think any other tenure हाजे पयलीं की इतलो access आमकां, इतलो funding, इतलो support, इतले projects आमकां हाजे पयलीं मेळलेले आसा. At the same time, there was 3 different chairpersons, and I was also elected as an MLA during this tenure. So with the continuous support of the entire team of councillors, they took me on board without making me feel like a new MLA. Ex-chairpersons, Sandeep Falari, Rohan, Brian, being constant guides in terms of how to handle situations, continuously giving advice. As senior councillors, it's not very easy for them to sometimes deal with someone much younger entering the situation, but I never once had that feeling from them. Bob Sandeep Falari has been a constant support right from the time I filled my form for the municipal council elections to making the entire expenditure charts. म्हाका याद आसा हांव तेजे घरा कडेन वचोन बसतालो की कशें करपाचें कशें करपाचें. These are the things that I learned from him. At the same time, Bob Rohan, when he took over, he was a first time chairperson. I was very enthusiastic about having somebody new in the seat. तशेंच after Ryan took over, आमचो age चड फरक ना compared to everybody else. So I was even more energetic when he took over to help him and make Mapsa a better place. At the same time, हांव म्हापशेकारांक सांगूंक सोदता की I have been elected by you and by this group of councillors who have supported me to be the MLA, and there is a lot more to come for the city of Mapsa. We will be going for elections as soon as this pandemic settles down, and I wish that we are able to have the same team again and continue another uninterrupted 5 years once again. So Shet, I would like to thank the press, media, and again all fellow councillors for this amazing first tenure of mine and being supportive, and most of all सगळे म्हापशेकारांक धन्यवाद म्हणटा for being supportive and electing a panel in majority, and I hope that this coming election the same prevails. Thank you. आसा तितले आमचे एक्झिस्टिंग कावन्सिलर आसचे, पण सद्याक आमी कांय कमेंट करूंक शकना, कारण आमकांय खबर आसा की रिजर्वेशन्स आसतले. इलेक्शन केन्ना डिक्लेअर जातले ते आमकां आयज बसून खबर ना. फाल्यांच्यान हांगा एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून बसतलो. सो तशेंच हे सिट्युएशन जर कमी जायत वयता तशें आमकां कितें तें डिसिजन घेवंक शकता. After that rectification, roads and TSR, immediately